me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. You call me a god. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Halim. Saya datang daripada Tempah. Ada pernah buat pasal full system ni dekat satu tempat ni. Nama saya tak announce lah kan. Saya rahsiakan lah nama kedai exhaust yang sebelum ni. Jadi ada member recommend datang ke LEPAK EXHAUST, jumpa dengan Daddy Cool. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. Full system yang sebelum ni, kita ada masalah performance lah. Performance dengan finishing dia tak berapa puas hati. Kita sebagai customer, kita rasa kurang puas hati tentang performance dengan finishing dia. Jadi bila saya jumpa Daddy Cool ada bagi tahu apa masalah sebenarnya yang membuatkan kereta saya tu rasa kurang performance daripada standard. Kalau nak ikutkan standard sebelum buat full system dekat satu kedai ni lagi baik pakai standard lah. Jadi Daddy Cool ada bagi punca dia dan sebab-sebab dia yang membuatkan exhaust ni ada masalah. Problem tu selesaikan dengan full system semula. Kita reset balik daripada depan sampai ke belakang. Untuk yang sebelum ni saya buat, kos agak mahal. Agak rasa kecewa dengan kerugian yang telah dikeluarkan tu lah. Agak tak berbaloi lah. Saya minta untuk buat full system dari depan ke belakang, tapi respon yang kami dapat, kami macam rasa kena tipu lah. Tak dapat yang macam mana kita nak. Okay, untuk lepas buat full system tu, performance kurang, jadi saya ambil langkah untuk buat remap. Saya dyno. Bila dyno, dia ada masalah cepat panas. Jadi manifold cepat panas. Dia tak dapat horsepower yang kita nak. Dia tak dapat apa yang target kita nak atas dyno tu. Jadi kesimpulan dia gagal. Cadangan Daddy Cool setelah sampai kat sini dekat LEPAK EXHAUST, kita setting balik manifold yang lama, kita buat yang baru daripada depan sampai ke belakang. Okay, saya kenal LEPAK EXHAUST ni daripada kawan yang recommend datang sini. Secara live saya tengok staff-staff ni bagus-bagus. Satu kerjasama yang baik, dengan peramahnya, dengan kerjasama yang teliti, hasil kerja yang puas hati lah. Setiap pekerjaan, setiap step yang dia orang buat, dia orang bagi tahu kita apa fungsi dia, apa function dia, apa kebaikan dia, apa keburukan dia. Harga kalau nak ikutkan daripada depan ke belakang dengan hasil kerja yang dah buat, saya rasa berbaloi, puas hati. Apa yang kita labur tu kita dapat apa yang kita nak. Kalau boleh saya nak buat full system ni, saya nak dapat performance dan bunyi.
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up. Untuk owner kereta, tak kira lah brand apa, jenama apa, saya showkan, saya promote, bukan nak promote tapi ini benda yang betul. Saya nasihatkan nak buat full system ataupun buat exhaust, buatlah dekat tempat yang betul. Jangan kita, kedai exhaust banyak sekarang, jangan kita pergi sebarangan. Kalau boleh kita pergi tempat yang betul. Bagi saya, kalau yang kat luar sana nak buat full system exhaust, datanglah dekat di LEPAK EXHAUST. InsyaAllah puas hati bersama kami di LEPAK EXHAUST. I don't know how to stop, I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Nation. Keadaan sekarang puas hati lah. Dia punya pergi performance pick up cantik. Bunyi pun puas hati. Ikut cita rasa, memang macam mana kita minta tu, macam tu lah kita dapat. Kita di LEPAK EXHAUST. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly, never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady, look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy, I'll put you in a grave 6 feet like Kenny.